tay angay ikapanghambog ni ining kalibutana. Unsa kasikat nimo, ka-influential nimo, nothing. We are nothing. Ano itong mga maayong buhat para sa Ginoo? Ano sa to? Ang tanan na itong sakripisyo nining kinabuhia para sa ayaw dyan na ang kuna. Kaya nga naman mahimo tang possessive. Amen? Munang, kay ba mo, nighuman na itong ampo, mingon tag, glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. Nga naman, not my glory. Uy, pagbantay mo ha, kaya basi glory to me, and glory to me. Ay, ako ba'y nakapahuman yun niyo? Glory to me. No. Uy, delikado na. Ganuman, tanang mga maayong buhat na to, diligi ka na to. It is from God. Wa tay angay ikapanghambog ni ining kalibutana. Unsa kasikat nimo, ka-influential nimo, nothing. We are nothing. Amen? Unang kining akong achievements, inyong achievements, are nothing. Glory to the Father. Glory to the Son. Ayaw mo kinibitang pangwinta, mga nanay, kinsa man ko. Kung wa pa ko, mahuman niya ka. Siya pang pagtuan. Mangwinta naman ka. Inig kadako si mga anak. Oh, nangatigwang namin. Asa? Sweldo ninyo. Gikas kina magwangan, ngadtos kina. Oy, dili na mo. Ang inyong pagbuhi sa inyong anak, dili aron bawsan mo. Ano man, ang inyong kaayo dili para ninyo, para sa Ginoo. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. Tanang buhat nato nining kalibutan, useless if we never offer it to God. Tanang achievements nato, tanang butang nato should be consecrated to God alone. Amen? Unang I hope muni ang gisultis Ginoo nga ang atong katuyuan, ang atong tumong matarong og husto ug magtugyan kining tanan ngadto sa pag-alagad sa Ginoo, dili sa pag-alagad ni Father Darwin, dili sa akong kagalingong kagustuhan, dili sa akong kagalingong interest. Amen? Abi ninyo, kung ang interes sa Ginoo may mo prevail within our community, daghan kayong ma-liberate sa poverty. Amen? Daghan kayong ma-liberate sa poverty, ma-liberate sa mga kagulanan o kasubo. Nga naman, we forget ourselves. Kasi ang kagubot, imo kong gidaot, imo kong gipanamastamasan, focus sa to kagalingon. Amen? Forget yourself. Tanawa na imong cellphone, my phone. Di ba, may? Usa pa uban ninyong cellphone, iPhone. Usa pa uban ninyong gadget, iPad. Puro I. Ego. Because centered on me. Punang ang trend karon sa philosophy, man is the center. It is not good. God is the center. Amen? Munang tanan natong intensyon, malandungan, tanan natong tinguha, tanan tatong tumong, it should be centered on God. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. Amen? Kanang atong naabot karon, kanang atong mga kabtangang naabot nato is for God, not for us. Sometimes we dominate because of the wealth that we have, because of the influence that we have, because of the money that we have. Kabantay mo atong linog, wajay kwartahan nga naka-influence. Patas tatanan. Ganuman, only God is permanent. Only God is permanent. Muna nga, let us purify our intention and let us forget ourselves by glorifying the Father,
by glorifying the Son, by glorifying the Holy Spirit. And there is peace in our heart. No? Let us consecrate today our senses. Manang nakoy mga talk, I consecrate my senses. By consecrating our senses, we consecrate others. Unsa to? By consecrating our senses, we consecrate others. And by consecrating others, we consecrate the world. Amen? Muna nga itong i-consecrate by signing of the cross,